TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Bagong MCOR Best Bike gibuksan. Hingpit ng gibuksan ang mas labing gipalambo nga MCOR Best Bike sa may Circumferential Road, Aguada, Osamis City, dili pa lang dugay. Ang seremonya sa pagbukas gipanguluhan gyapon sa presidente o Chief Operations Officer Mr. Nelson Aparejo o sinaksihan usab sa Asenso Osamis Administration, pinagi ni Vice Mayor Bebe Neri sa ngalan ni Mayor Indy Uaminal. Kompleto usab ang presensya sa mga supplier company representative sama sa Honda, Hataso e-bike, mga appliance, pipila ka mga local business personalities sa Osamis o mga regional officials sa MCOR. Sa pagkikpulong ni MCOR President o COO Mr. Nelson Aparejo, ang bag-ong palibot karon sa MCOR Best Bike mas gipanindot o mas gipakumbenyente paalang sa mga hinigugmang customer. Ang kalidad sa MCOR sama usab ang gitanyag o ang kalidad sa mga produkto nga gitanyag sa MCOR sama usab sa kalidad sa serbisyo o gugmang gihatag sa mga personnel dili lang sa MCOR Best Bike apan sa uban pang mga branch sa MCOR sa Osamis. Dakong pasalamat ni Mr. Nelson Aparejo sa walay paglubad nga suporta sa kagmahanang lokal sa Osamis labi na sa administrasyon ni Mayor Indy Uaminal o gipasalig usab sa President COO nga magpadayon usab ang MCOR sa pagtuman sa balaod o talamdan sa Asenso Osamis Administration alang sa kalambuan sa ekonomiya sa syudad. Padayong pagsalig sa MCOR sa patigayon sa Osamis, ipasalamatan usab pag-ayon ni Vice Mayor Simplicia Neri sa ngalan ni Mayor Indy Uaminal. Siya nagkanayon nga ang padayong pagnegosyo sa MCOR sa Osamis nagpasabot nga maayo ang dagan sa ilang kompanya sa Osamis sa milabay o sa umaabot pa nga mga katuigan. And through all the challenges, MCOR able to stood and proud standing until today, giving service to our customers. And I would like really to tell you that here in Osamis, MCOR has been doing good already, doing business already for the past 35 years. And although MCOR being a retailer or dealer of motorcycle appliances, computer other products, three-wheelers, e-bikes, including the furnitures and spare parts, we've been doing that kind of business of retail and financing for the past 35 years, but here in Osamis. But actually, MCOR has been here already since 1970. At that time, MCOR selling IH brand or International Harvester brand of heavy industries or heavy equipments. So, hindi po kaiba yung Osami sa buhay at hindi pelikula, sa buhay at sa pinagdaanan po ng MCOR. So again, we would like also to thank the local government, Madam Tita Vice, pakisabi po kay Mayor. MCOR management is very thankful of the local government for providing us a business atmosphere that allow our business to grow and thrive. Looking at the past, there are a lot of challenges, but with the belief in the local government, MCOR doesn't have any qualms in making sure that we'll be able to provide our customers in Osamis a better place or to have their shopping experience at a level up, no? Ma-level up yung experience nila because we can cater them, we can assist them, we can usher them here in this very beautiful building. In behalf of our City Mayor, Mayor Henry Indy Uaminal Jr., allow me to extend our warmest congratulations to the President, staff, and employees of this MCOR Incorporated on the occasion of your grand opening, MCOR Osamis. This signifies a great development in Osamis City. The opening of this business outfit defines that Osamis is growing up. Palakpakan ko na nato, eh. Had not for that vision, he will not open a branch in Osamis. So,
allow me to say thank you so much to the key people of MCOR. One TV Patrol.